हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद है जो आलमी सतह पर कौमी ज़ुबान की खिदमत में मसरूफ़ हैं और इसकी तरोीज के लिए बहुत ज़्यादा काम भी करें। हम बात कर रहे हैं रबिया खालिद की। रबिया खालिद UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में UN एम्बेसडर रिपब्लिक की हैसियत से काम कर रही हैं और उन्होंने गुज़िश्ता साल कौमी ज़ुबान को आलमी सतह पर फ़रोग़ करने के लिए उन्होंने जो UN में लोग आते हैं टूर करने के लिए वहाँ पर उर्दू ज़ुबान में टूर देने का उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और ज़ाहिर है ये आगाज़ करना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर आप जाएँ ज़्यादा अंग्रेज़ी ही उसी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है क्योंकि सब उसको समझ सकते हैं और लेकिन वहीं पर अपनी ज़ुबान को याद रखना और इनिशिएटिव को लोग नहीं भी समझ सकते ना, नहीं भी समझ सकते। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपकी जो ज़ुबान है वो दुनिया में कहीं पर भी प्रमोट हो रही हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, स्पेशली आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो UN के माहौलियाती प्रोग्राम और दीगर प्रोजेक्ट्स में भी वो जो है पार्टिसिपेट करती रहती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी जो है एजाज़ात उनसे भी उनको नवाजा गया है। अच्छा जी, रबिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कैसे उन्होंने शुरू किया, जो पिछले साल इन्होंने इनिशिएटिव लिया है उर्दू जुबान में टूर करवाने का, जरा इसकी कहानी। नहीं, पहला सवाल कुछ और है। क्या पहला सवाल है फ्रॉम फैसलाबाद टू UN, ये कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जुगते मार लेती हैं फैसलाबाद की बात। मैं फैसलाबाद लोग जुगते मारते हैं, आप UN पहुंच गई हैं। बस जुगतों के साथ साथ UN का सफर भी। अच्छा, कोई जुगत बीच में आज मैं एक्सपेक्ट करूंगी कोई जुगत यहाँ पे आपको अगर कुदरती तौर पर कुछ ऐसी मेरे पे इल्हाम हुआ तो जरूर। वैसे तो फैसलाबाद के लोगों को चक्कर है कि बस गुफ्तगू में होता रहता है, तवातुर से होता रहता है, नॉर्मल है ये। आपके भी हाँ ये वैसे नॉर्मल है? चलता है हमारी फैमिली में अक्सर जब गैदरिंग्स हों बड़ी किस्म की ईद पे तो कभी कभार वो चीज़ें मजाक से थोड़ी सीरियस भी हो जाती हैं अगर इंटेंस हो जाए। तो इसे ज़रा ध्यान से नहीं, मैं और सबीन तो वैसे भी आपसे बहुत ध्यान से बात करेंगे। हम तो वैसे भी इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है कि हाँ जुगत हमें पड़े, ठीक है? हमें डर लगता है जी फैसलाबाद। फैसलाबाद टू UN ये सफ़र कैसा? ये सफ़र आप कह सकते हैं 2010 में इसका जो आगाज़ हुआ इनडायरेक्टली, जब मैं पहली दफ़ा लम्ज़ मॉडल यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्कूल की तरफ से उन्होंने मुझे भेजा, तो तब मुझे ये भी नहीं पता था कि दुनिया में एक ऐसा अदारा है कौम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस जिसमें तमाम ममालिक मिलकर अपने जो भी मसाइल हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं ख़्याल है या ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे उस वक्त 15 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और जब मैंने पहली दफ़ा उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया तो मैं ज़्यादा बोली नहीं क्योंकि तब मैं शाय थी, मुझे उसके सिस्टम के बारे में पता नहीं था। तो जी उस वक्त आप कह सकते हैं मैंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। लेकिन फिर 2011 से लेके आगे जब मैंने मुख्तलिफ और MUNs मॉडल यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट किया तो मुझे फिर आप कह सकते हैं जब मेरी इसकी पार्टिसिपेशन अच्छी थी, जब मुझे रिकग्निशन मिली, जब मुझे बेस्ट डेलीगेट अवार्ड्स मिलना शुरू हुए तो उससे एक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ और मुझे एक इंकरेजमेंट मिली कि मुझे अक़वाम मुत्तहिदा को ज्वाइन करना है अल्टीमेटली। लेकिन उस वक्त जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो साइंसेस थे क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो बचपन में मैंने यही सोचा अपने फादर को देखिए कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊंगी। लेकिन फिर जब A लेवल्स का वक्त आया और जब आपने अंडर ग्रेजुएट में अपने मेजर सेलेक्ट करना होता है, फिर मेरे फादर ने मुझसे डिस्कस किया कि आप एक्चुअली क्या करना चाहती हैं क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, अगर आप इसको वाकई दिली तौर पर नहीं चाहती तो आप इसको ना अपनाएं। तो बस फिर इस तरह से क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ऑलरेडी MUNs चल रही थी तो फिर मैंने उसको अपने मेन एकेडमिक करियर में इंटरनेशनल रिलेशंस को मैंने चूज़ किया अपने अंडर ग्रेजुएट में। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए न्यूयॉर्क गई और न्यूयॉर्क भी मैं इसलिए गई क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। तो बस इस तरह करते करते वहाँ पर मैं पहुँच गई स्टेप बाय स्टेप जो है चेंजेस। और फिर साथ आपने कहा कि अब ये फील्ड है जो कि मैं अब चूज़ करना चाह रही हूँ और वाकई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर आप पैशनेट नहीं, आप में पैशन नहीं है वो काम करने के लिए तो जाहिर सी बात है आप उसको प्रोलॉन्ग आप आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो आप कर ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब रबिया कितना अरसा हो गया आपको इस पोस्ट के ऊपर एम्बेसडर टू द पब्लिक इन UN? कितना अरसा हो गया? जी, ये मैंने स्टार्ट किया था मई 2019 में और उस वक्त मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली ग्रेजुएट मैंने किया था अपने मास्टर्स से, तो ये जो मेरी परमानेंट पोजीशन है ये उस वक्त स्टार्ट हुई। लेकिन इनडायरेक्टली मैं यूनाइटेड नेशंस में इन्वॉल्व थी 2017 से लेकर, ठीक है। और वो मैंने जो पहली है अपनी इंटर्नशिप परमानेंट मिशन ऑफ जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन टू द UN एम्बेसडर मलिहा लोधी के साथ तब मैंने पहली दफ़ा न्यूयॉर्क में काम किया था। भी किया था, ट्वीट्स वगैरह भी की गई थी उनकी तरफ से।
اور پھر اس کے بعد میں نے مختلف ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں میں مینوور کرتی گئی، لیکن میرا یہ تھا کہ میں UN کے سسٹم سے ہمیشہ ان ٹچ رہوں. تو آپ کو پتہ تھا کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے، سسٹم کیا ہے، تو وہ زیادہ مشکل ہے. اچھا ذرا اپنی جاب کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ٹور کس طرح سے کرواتے ہیں، ہمیں ذرا ورچوئل ٹور کروا دیں یہاں بیٹھ کے. بالکل، بلکہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے ہم لوگ ورچوئل ٹورز بھی دیتے ہیں. جو لوگ ہیڈ کوارٹرز میں ٹریول نہیں کر سکتے تو ہم کو یہ سروس دیتے ہیں کہ آپ ورچوئل ٹور لے سکیں. اچھا، مطلب میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا. باتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ورچوئل ٹور کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، پھر سلاٹ ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے؟ جی، آپ جو ہے ویب سائٹ پر جا کر اپنا سلاٹ جو ہے وہ بک کرتے ہیں. پھر جو آپ کی ریکوائرڈ لینگویج ہے، زبان ہے، آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو ایک کنفرمیشن کی ای میل آتی ہے. آپ کے گروپ ہیں، انڈیویجول ہیں، تو اس طرح سے وہ چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ ذرا جاب کے بارے میں جلدی سے بتا دیں، اور پھر جو آپ نے لاسٹ ایئر اردو کا انیشیٹو لیا وہ کتنا زبردست رہا، پاکستانی کو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ جی بالکل. سو جو ہمارا جاب ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ جب پوری دنیا سے لوگ اقوام متحدہ کو وزٹ کرنے آتے ہیں تو ان کو ظاہری سی بات ہے، ایک وہ کئی دفعہ پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ آتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ادارہ در حقیقت کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم جو گروپ آتا ہے یا لوگ آتے ہیں، ہم ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتے ہیں کہ ٹور میں کیا الاؤڈ ہے، کیا نہیں. آپ مطلب کیونکہ ٹورس کے ساتھ ساتھ انٹرنل میٹنگز بھی چل رہی ہوتی ہیں سیریس قسم کی، جس میں آپ کو ایک مہذب طریقے سے وہاں پہ رہنا پڑتا ہے. تو بس اس کے بعد ہم UN کے اسٹرکچر کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں. ان کو مختلف چیمبرز ہیں جیسے جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کاؤنسل، ٹرسٹی کاؤنسل، اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل. ان کے چیمبرز میں ہم ان کو لے کر جاتے ہیں. پھر اس کے آرٹ سے لے کے اسٹرکچر، ہسٹری اور کرنٹ ریلیونس، وہ اس کے بارے میں ہم ان کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو پبلک کے سوالات ہوتے ہیں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے کرٹیکل کویشچنز ہو جاتے ہیں، کبھی پولیٹیکلی تھوڑے سے سینسٹیو کویشچنز ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے نیوٹرل سٹانس رکھنا ہے. آپ نے کسی بھی ملک کی سائیڈ نہیں لینی اور کسی کے اگینسٹ نہیں جانا، بلکہ ہماری 2 ہفتے کی ریگولرس ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد سے ہمیں پلیٹ فارم پہ لانچ کیا جاتا ہے کہ آپ ٹور دے سکیں. تو اب جو UN کے جو ٹور ہیں وہ تقریباً 6 زبانوں میں، یوزلی جو آفیشیل لینگویجز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ان میں دیے جاتے تھے. لیکن ان سالوں میں تقریباً 5 سال مجھے ہو گئے ہیں اس پوزیشن میں، میں نے یہ نوٹ کیا کہ کبھی بھی اردو زبان کو اس پلیٹ فارم پہ پروموٹ نہیں کیا گیا یا اس کی کبھی ریکویسٹ نہیں ہوئی. پھر جب کووڈ کے دوران جب مجھے تھوڑا سا فری ٹائم ملا تو میں نے اس چیز پر کام کرنا شروع کیا. جو میرا ٹور تھا میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، کانٹینٹ بنایا اردو میں. پھر یہ تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مجھے اردو زبان کے لیے ٹرین کر سکے، ورنہ آفیشلی آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو وہ بھی سیلف ہیلپ ہمارے UN نیوز میں اردو زبان میں کام کرتے ہیں، ان سے میں نے کچھ مدد لی، اپنے پیرنٹس سے، اپنے والد سے میں نے مدد لی. پھر ریسنٹلی لاسٹ ایئر ہمیں ریکویسٹ آئی اردو کے لیے، اور پھر جو ہے وہ مجھے موقع ملا اس ٹور کو لانچ کرنے کا. تو جو ہمارے پہلے وزٹر تھے وہ اردو زبان کے لیے تو تھے، لیکن وہ انڈیا سے تھے، لکھنؤ سے. تو ان کا بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں رہا اور بہت انگیجنگ تھا میرے لیے بھی پہلی دفعہ اس چیز کو. اس طرح سے بہت سے رسپانس آپ کو ملتے رہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بہت جلدی آپ نے پنجابی میں کر دینا، پھر مزہ آئے گا کہ پنجاب انڈیا جہاں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے وہ بھی آئیں گے اس ٹور کو انجوائے کرنے. ربیہ وقت بڑا مختصر تھا، بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں.